ang sana namen ke obose takute boguso joto media friends joto leader in general nora anu sakai tak jol ke nong ke baro sayang ke wa talk switching on buba grabo borok no bobo bul khlai mano o angona hamya ye bini ase pase jara tongai jukti kicha kaham ridi jukti rina motor capacity borok no nang botoni di buba grano ba an koimo nini o buddhi ro phaichung hinu no sungsang bari submit khlai gable যে কারণে চুঙো টিটিএডিসি ইলেকশন নাইয়া খবা চুং টিটিসি ইলেকশন নাইমান কারণ তাম খবা আবু ওয়াইসেবেন ও ভিলেজ কমিটি ওয়ান টায়ার তো তাবো আবু ওয়াইসেবেন থ্রি টায়ার নথা চেঞ্জ নথা কেনা সংশোধন তাই কেনা নাংলিয়া সংশোধন জাতিং কানে খবা যতক ফোকাস সাইর কিন্তু বুদ্ধিমান থাঙ্গামলা আইনি যতক ন जों সাইয়া নিনি আই মেডিয়া বুগো মিয়ানি ভিডিও ফুটেজ বাই সরত তনি নাবনা তাইকা লিনানি পয়েন্ট মানি থামলে বই রাজ্য সরকার জানে বুদ্ধি ফাইয়া তাই কাছে পণ্ডিত বন বুদ্ধি দিন নাই যে কারণে গোপন তন্ন নাংনাই মানিনো গোপন তনি দিয়ে নিজে নিজাকঙ্গ নিজে তাঙ্গি তাংলাই নেবাসো আন্ত নিন অপি রাজনীতি খানে বগে আন চাকরি চাকরি ফাইবলে আন কিছু খলাইনা হই ফাইব আই যে তাসিঙ্গ যে সামনে আন অর যে পুরা এডিসি টিম যে বরগ্ন মেমোরেন্ডাম সাবমিট কেপে গিয়া অবন সংশোধন খাইছি বড় ক্লাইমানিয়া পাস অভিজ্ঞতা তাই কেছে সাথে না যিনি দাম এবার জমাতিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার 2022 লাস্ট অধিবেশন ইয়ং এনসি দেববর্মানি সাজেশন অনুসারে আংথাঙ্গা রোমান স্ক্রিপ্ট নি ও যে রোমান স্ক্রিপ্ট সংশোধন খাইজানি বাগে ববা হেকে প্রস্তাবটি থাকে অবন সংশোধন খাইমান আবো কুইলা ইয়ং এনসি না থাং ফোনকে বিন সরি আমি আপর বসাকা Mosuk iji metar angabi saimanya angko tabu mokol doglia mebar na thali oka bosang kichari di borok basa hoichi ne MLNT basa riu o prostab kichari na dam ebar tajoli to kana ke jol jagan tinang sanan baddong ka ogotona gotiman bage ang nirasung ka tabugi netarok nije কার্যকলাপ নগর ang tini neta hisabe saitong yang ekjon শিক্ষিত আমলা হিসাবে আং সাইতং আংনো কিন্তু লাস্ট অধিবেশন নং সরকার বাইনানি লাস্ট অধিবেশন পুরো রোমান স্ক্রিপ্ট নি সংশোধন বাহাই খাই এমেন্ডমেন্ট টু বি রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাইনাই আবো কাইসন নোটস নামিতং থাকা আং লগি তঙ্গ সাত বিকাশ রায় দা বিকাশ রায় নিনে কোয়ার্টার থাঙ্গে जों রেডি কে কাইকে পেগা শুধু পরে বাসা ওই পরনান সিমি বাকি ক্লাস স্নাবি কাই পেজা जों आरएस के चिन तरफ থেকে রোমান স্ক্রিপ্ট কপরক সভানি তরফ থেকে অমহাইকে প্লেস কাইদে তুমি থামাই সগমাই কিপকা আরো থানানি পালন তো অধিবেশন থানা যেখানে কাগজে করিকা বিজাও কাগজে করিকে উলুট পুলুট আরম্ভ করিকা আজ জায়গা সবইলিয়া পরবর্তী সময় মন্ত্রী শেষ রোমান স্ক্রিপ্ট শেষ ওভারঅল সাজনা কোগিয়াপন তিনি সাজপিত বাধ্য দংকা নো তাজলি প্লিজ বনি ভাগিনা আইপিএফ তে গ্যারান্টি দিছাও যদি কেবো যদি খলাইকান গাই আং থাঙ্গি খলাইনাই আইপিএফ তে থাং খলাইদে ইংনি সামানে আবো জলিবু সাও জলিবু আর জলিবু সিমিয়া तांके खलाइने अब चुन्नु साइमन आंग साइमन अब आं ग्यारंटी सकावं बागिना आईपीएफ टी जे प्रूफ बिनि फांगे फाइस पायनो ताकुटे बुचो 3 मास नि बिचिं खलाइरि राजनीति जागेरि नया ओ फान सिमे फाइग्रा तो दंगो आ ओ काम खलाइने बागिसे जीत ना गई टीसीएस ऑफिस आमना याकरि फायो राजनीति खने बागि फायोला बने बागि दर्जन ना नांनाय नेतारो पलिसि सिना नांनाय कूटनीति बकिसे सिना नांनाय निनि जागो ताम अस्त्र नुसिखा बै हाय लिग आउट कारि रिके निनि अस्त्र ताम दं बुसे मंगला बिरुदु दे दंनाय र तानि अस्त्र बे नों खिदि बन बागिना खूब माने आं किचा बखरक तुंखा कुनु समय आं पेके तुंगिया किन्तु जे किनिति प्रासानि 5 বছর जों जे मथानो आसावै नासिङै दगमाने आबो जिरुंखा थांनाय 5 বছর आईपीएफ दिनो नासिं लाइखा तेमन रेजाल्ट मानलिया जे कारणे जों निरासंगै ताव ते किचा परेपन जों जे नासिं दं दं ते किहिसा टाइमनि बागै आपुरसि जिनसि देरलाय दं कंगेबा किचा बखरक दं थाखाय केबो जदि जलि करके नाकारथ किन्तु आं आंनि रिक्वेस्ट अबन दंनाय
এই সব ম্যাটারও সেন্টিমেন্ট বাই সামুং তাংয়াওই বখরক বাই ওয়ানসুক সামুং তাংজাবাদে কপা বখাবাই ওয়ানসুক কাংকে সেন্টিমেন্ট নাংনাই কত সরে ফিনা নাংনাই ওয়ানসুক মানে দুই প্রকার তাহলে বুকুক চল কাইসা ওয়ানসুমু বখাবাই ওয়ানসুমু তাই কাইসা ওয়ানসুমু বখরক বাই ওয়ানসুমু যারা বখাবাই ওয়ানসুক নাই কত সরে ফিনা যারা পথ করে যারা বখরক বাই ওয়ানসুক নাই বিনি লামা ফাইনাই IPF ti bokhrok bai wan sugo buka bai wan sugya nor buka bai wan sugo bagai nor ne ostro barbar khelindo a kopse ansanan bagai tini nor singka ba sajak linka khapang ni takok tai bukuk sang norok ni bagai kaisa kok toma kaham tubui phaikya tam ni bagai hingkang ke ADC ni main headquarter complex ni gandaro main building ni gandaro ro kaisa jaga phajanai tongo obo kebo hasini lukuro kebo tumungno o jaga oro painani musungui tongkhangke norok pai mano tamni bagai hingkangke je bagra tongnai je malik tongnai borokni aje jaga o jaga je painai bono bini munguino kawla khlai rejaknai jaga ni kagos potro jotono tongbayo wanana krei je paina musungui tongnai khumulung amchai ni headquarter ni bisingo obo obono tumuno pai kebo painani musungui tongkhangke norok screen je number jak tongmani a number norok contact khai jogajog khlaimano engke phaji takoktai bukuk song o je phajaknai o ha je jaga bobo hai thai obono bo norok no chungphnungnai tamni bage hingkangke oro ongkha o je phaljaknai ongkha oro 5 gonda jaga phaljaknai aboni bage norok no chungphari phunungnai o jaga bobo yango norok nugui mankhana yango lama tongo yango ke lama main paimani lama ekdom kahamake khaijak tongo angka yango je o je lama tongmani o lama ko yango pilar norok nugui mankhna ikobo lama o je jaga ni thanen lama ikobo lama kotorma oro 10 foot lama waro 10 foot lama kotor haike habui thangnai ko yango phaide nok phungnai ko yango pilar angka o aing roko jotono paijak jotono janja bera rjak mang angka obo pilar rjak tongo jotono janja pilar rjak paijak ni bagai engke omo hakino chung oro nugui mangkha lama kotorma 10 foot khai rjak engke yang bai je phaljaknai je jaga tongmani obo jotono charidikino guri hoino lama khaijak engke chung nugui mangkha ko norok nainai di kor pilar ni simi yango o jaga nugui mannai ko yang oroni simi yango chengjaka oroni simi 5 gonda yango haike brok yakarnai phalnai haihini samani ko malik rokni bisingtui engka obo yang tui ko yang lama ko obo lama tongo obo 10 foot lama yang orbo 10 foot lama nai omo hai engka lama ni pore yango bo lama obo pura yang hake gurijak oje jaga tongmani pura lama hake gurijak engka yang tui bo hake lama nai o lama abo hai engka oro ikoro ni simino 10 foot ni simi ikoro yango hake yango obo je norok phunu yango phunu de obo purai kobo o spot o jaga no 5 gonta phalnai malik ni bkhaktai engke aboni bagai norok o je et rumani bisingtui norok nugui tongkhangke screen o je number jak tongnai o number ro norok jogajog khlaimano je nahanai musunai ba paina musunai engke oro kuno jaga ni bagai mane kagos kri ama haiya oro kagos tongo norok dolil burnai mannai paikangkangke logi no dolil bo khlai rejaknai hinai malik ni bkhakti sajak norok tumungno paina musungui tongkhangke contact jogajog khaimani yagulo norok kagos rok bo nai mannai oboni dak number busuk tamo bomo hai borok jotono norok cheri nai manano engke oboni bagai tabu yango phunudi kisa yang kise phaidi iko oba haike oroni simi iko bo plot yang ni simi je kamani 5 gonda engke yango to taibo tongo ayengo taibo tongo oro mane 5 gonda bai thagi jaga to haipano bo tabuk malik hangke je malik bo hangke 5 gonda phalgranai engke khajani takuk tai bukuk song norok nugui tongkhangke norok kebo paina musungui tongkhangke screener jak je contact number by contact khlaidi angke contact khlai norok je paina musungai oro naimano tamneke khomulong amchayo headquarter complex bisingo omhai jaga rok agini hai tai krikha belaikheno jaga khosor bebak no bui paijak mang kebo painani musungui tongkhangkai norok dakti no screener ja contact number jogajog khlaidi tai headquarter obo oje headquarter ni je tabo o jaga spot by
যে মেন বিল্ডিং বিসি বিসি ইনকে 700-800 মিটার হাইরক ইংগানো ইনকে আবন বাগিনো অম হাই সুযোগ কাহাম অমতি হাই জাগা মানানি তো খুমুলুং আমচাই হেডকোয়ার্টারও বেলাইখানে দাইনাंगौ আবন বাগै লুকুরক নরক তুমুংন অবহাই পাইনানি মুসুंगि तंके दाक्ति स्क्रिन नाम्बार जाको जुगाजुग खादि हनै जोंनो जों नरकनि फासिं कबंमुं नाहारै नरकनो जतन हामबाय जतन खुलुमका गोमाय थांगानो सिनि ककबरक जों साया होंके खोमोर थांगानो सिनि कानबरक जों कान्या होंके सिनि मानथायनो रोना से नांगौ सिनि ककबरक साना से नांगौ ओ हानि बरर वंशु बायसि बिनर सिनि ककबरक जों सानानि केबताके बेंसिदि सिनि मानथायनो जों सानानो लामा ताके बेंसिदि आयांखे चोपा चलिनाय यांखे याक्ति सानाय आयांखे चोपा चलिनाय यांखे याक्ति सानाय रुमान स्क्रिप्ट जों मापरिया होंके रुमान स्क्रिप्ट जों मासुया होंके salsa गोमाय थांनाय बायदि जतन salsa खोमोर थांनाय बायसिदि सिनि ककबरक सिनि सुइजाय रुमानि स्त्री सिनि मानथायनो जों सानानो लामा ताके बेंसिदि बगै मान्या सिनि हावले जों दंसा नांखे जों थैरोना नांखे जों लांमारोनाय ओ थोंजानाय र लामा ताके बेंसिदि दफानो हामजासिदि বছর আমরা ব্যাকফুটে চলে যাব আরো 50 বছর ব্যাকফুটে আমরা চলে যাব আর তাছাড়া
ল্যাঙ্গুয়েজ এখন শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ না, ল্যাঙ্গুয়েজ এখন সাইন্টিফিক ম্যাটার হয়ে গেছে। সেই ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা আমাদের স্ক্রিপ্ট আবিষ্কার করেও সেটা ফনেটিকের ব্যাপার আছে, কিভাবে লিখতে হবে, অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে। তো আমরা এই জঞ্জাতে যাই না, যেহেতু রোমান স্ক্রিপ্টের যে সমস্ত অক্ষরগুলি আছে সেই অক্ষরগুলি আমাদের ওয়ার্ড তৈরি করতে, আমাদের কথা লিখতে, সেই ভাষাকে প্রিজার্ভ করতে এই ওয়ার্ডগুলি থেকে আমরা সাহায্য পাই। এবং নট অনলি দ্যাট, এই রোমান স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ ইংরেজি যে আলফাবেট আছে সেটার সঙ্গে আমাদের জেনারেশনকে যদি আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, তাহলে এখন শুধু নট অনলি সোশ্যাল মিডিয়ার এজ, এখন এআই এসে গেছে। এই এআই এর যুগেও যদি আমরা সেই প্রিমিটিভ আমরা এখনো যদি আমাদের অক্ষরের সন্ধানে যদি থাকি, তাহলে আমরা পৃথিবীতে বাস করার উপযুক্ত আমরা হারিয়ে ফেলব। এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য যে কোয়ালিটি দরকার সেটা আমরা হারিয়ে ফেলব। এইটুকুই বলি আছে। থ্যাংক ইউ। শত 4টে আমাদের দাবি আছে। এর মধ্যে একটা দাবি হচ্ছে কি যে ককবরকের জন্য রোমান স্ক্রিপ্টকে অফিসিয়াল স্ক্রিপ্টের মর্যাদা দেওয়া। তো কথা হচ্ছে যে বাস্তবে কি আছে, বাস্তব হচ্ছে যে এটাই যে রাজ্য সরকার রোমান স্ক্রিপ্টকে ককবরকের অফিসিয়াল স্ক্রিপ্ট হিসাবে মর্যাদা দিক আর নাই দিক, আমি জেনে বুঝে এই কথাটা বলছি এবং দায়িত্ব নিয়ে এই কথাটা বলছি। ককবরক স্পিকার্স দে হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড what to adopt, what to do and what not to do. এর পেছনে আমি জাস্ট দুটো তথ্য তুলে ধরব। একটা তথ্য হচ্ছে আমরা আরটিআই করেছিলাম ডাইরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশন থেকে, ওখান থেকে 3টে বছরের তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। সেটা হলো যে 18টা কলেজ যেটা আছে সারা ত্রিপুরাতে 2019-2020 যে শিক্ষাবর্ষ, সেই শিক্ষাবর্ষে 6,700 জন স্টুডেন্ট ককবরকে পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে 6,694টা যে আনসার শিট সেগুলো রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর মাত্র 6খানা উত্তরপত্র ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা। এর পরের বছর হচ্ছে 2020-2021 পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 8,600। 8,600-র মধ্যে মাত্র 6খানা পেপার পাওয়া গেছে যেগুলো বাংলা স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল, আর বাকি সব রোমান স্ক্রিপ্ট। এর পরের বছরটা হচ্ছে গিয়ে 2021-2022, মোর দেন 10,000 পরীক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে বাংলা স্ক্রিপ্টে উত্তরপত্র লেখা ছিল 0, নট এ সিঙ্গেল ওয়ান। তো সেখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ছাত্রদেরকে যখন ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয় যে তোমরা কোন স্ক্রিপ্টে তোমাদের উত্তরপত্র লিখতে চাও, ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার আরেকটা ছোট্ট তথ্য দিচ্ছি, 2 বছরের তথ্য। সেটা হলো 2025, 1 জানুয়ারি 2025 থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 অবধি ককবরকে যে বই প্রকাশিত হয়েছে এর সংখ্যা হলো 127 নিউ বুক। তো এই যে 127টা যে টাইটেল যেটা পাবলিশ হয়েছে, এর মধ্যে 122খানা বই ছিল রোমান স্ক্রিপ্টে ছাপা, আর মাত্র 5খানা বই ছিল বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা। এই যে 5খানা যেটা বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাপা হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র 3খানা ছিল নতুন বই, 2খানা ছিল রিপ্রিন্ট। সো এই দুটো তথ্য থেকেই পরিষ্কার যে ককবরক স্পিকাররা, বিশেষ করে ইয়াঙ্গার জেনারেশন যারা আছে, তারা কি চায়। তো আমি মনে করি যে সরকারের উচিত যে জনগণ যেটা চাইছে, পার্টিকুলার একটা স্পিচ কমিউনিটির লোকজন যারা যেটা চাইছে, সেটা সেই দাবিটা মেনে নেব। কারণ সংবিধানে পরিষ্কার করে বলা আছে যে এভরি সিটিজেন ইন ইন্ডিয়া দে হ্যাভ গট দ্য রাইট টু প্রিজার্ভ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, টু প্রিজার্ভ দেয়ার কালচার। তো এই জায়গাতে সরকার কেন তার ইচ্ছে
আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, শুধু আমাদের উপর না, যে কোনো ভাষা গোষ্ঠীর লোকের উপর কেন চাপিয়ে দেবে? আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে। আরো বড় কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে 2020 এনইপি 2020 এনইপিতে কি বলা হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনারা সাংবাদিকদের সেটা জানার পর ওখানে বলা হয়েছে যে every student in India, they have got the right to get their primary education up to class 5 in their own mother tongue. ঠিক আছে, তো 2020 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেখানে বলে দিয়েছে সমস্ত স্টেটকে যে সবার নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তর অবধি শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে, এবার কত চলছে 2026। তো আমার প্রশ্ন ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছে, যে ভারত সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও, সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের যে নির্দেশ সেটাকে বাস্তবায়িত করেনি? হয় আমাদের এখানে তো শুধু বাংলা ভাষী আছে তা নয়, আমাদের এখানে ককবরক ভাষী রয়েছে, আমাদের এখানে মগ ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে চাকমা ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে মিজো ভাষীরা রয়েছে, আমাদের এখানে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষীরা রয়েছে, গারো ভাষীরা রয়েছে, অনেকগুলো ভাষাভাষীর লোক আমাদের এখানে আছে। সো এভরি চাইল্ড দে হ্যাভ গট দ্য রাইট টু গেট দেয়ার এডুকেশন থ্রু দেয়ার মাদার টাং। তো গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এই যে কনস্টিটিউশনাল রাইট যেটা আছে সেটাকে মানছে না কেন? হয় আমার ত্রিপুরা সরকারের কাছেই আমার প্রশ্ন, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে আমার প্রশ্ন, যে তারা কেন এটা বাস্তবায়িত করছে। আমরা 2:30 অবধি আসবো, আমরা 2:30 অবধি আসবো। আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না, আমাদের তো চারটা দাবি আছে। চারটা দাবি নিয়ে আমাদের ইয়ে থেকে শুধু যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেই অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে নয়, ত্রিপুরাতে যতগুলা এই ককবরকের ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যতগুলো অর্গানাইজেশন আছে সমস্ত অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে ত্রিপুরাতে যতজন জনপ্রতিনিধি যতজন রয়েছে তাদের সবার কাছে আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম যে আমাদের দাবি দাওয়ার গুলো নিয়ে তারা যাতে সরকারের কাছে মেমোরেন্ডাম দেন। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি অনেকগুলো পার্টির এমএলএ এমডিসি তারা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, রাজ্যপালের কাছে মেমোরেন্ডাম দিয়েছে। দ্যাট ওয়াজ আ পার্ট অফ দিস অনগোয়িং এডুকেশন প্রোগ্রাম। আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় ধাপ। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ না করা হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম কিন্তু চলবে। আচ্ছা, আর আরেকটা CEM Taisini Tirin Chiefkes, Tono Chandra Chamatia. Banyagolo Sing Boromia Falena, Boromgrang Shuvel Diploma, EM Sports Youth Affairs. Banyagolo Sing Boromia Falena, Boromgrang Kamau Koloi. Banyagolo Sing Falena, Boromgrang Manishankar Murasing, Tini Tirini, Cricket Academy, Malabat Rundbukam. Cricket Academy brand ambassador. Taya bahagano. ये पूरा जगह दिया है? हाँ? नहीं मतलब इनका एकेडमी के लिए ना, तो ये इतना कितना जगह है? कौन सा जगह? हम थोड़ा जगह भी यहाँ से मीटर से खोल जाएगा, मीटर से खोलना पड़ेगा। Sumabaksa dari Brand Ambassador Rusapaka, Boromgrang Manishankar Murasing.
Raisini dignitaries hono kalau mereka hamil orang semua bangsa hai sopana lagi पीछे पीछे একটু পিছে জাস্ট এ সেকেন্ড জাস্ট এ সেকেন্ড হইব না থ্যাংক ইউ মহারাজ এখানে লই লো এখানে লই লো দেখে মাঠটা দেখে না না একটু লই লো আগে विजिट करे थोड़ा ऐसा दिखना पड़ेगा मेरा क्या अप्रोच कैसे अच्छा अच्छा इनके लिए भी तो हॉस्टल चाहिए बाबू है ओ हम इधर ठीक है कोई ऐसा करो किसकी खत्म होने के बाद क्या सिंधु वैलेंटाइन डे में अपने पति का संग रहना चाहिए ना मेरे से इसको रखो हम मैं आपके साथ बैठ के पूरा प्लानिंग करूंगा मैं आज फुटबॉल एकेडमी का भी मैंने पूरा डीटेल मेरा भैया भी आया कहाँ है अरे I want to sit down and we'll make up. I'm very keen. You told me the presentation, right? Next time when you make that presentation, also be there. I was. See, this is what. See, when you have genuine love, no? Might depend on what just trying to. You already done it. This is for football. Okay. So detailed thing. Residential Football Academy location. 35 to 40. Recurring annual thing, 80 to 80. Pura, I've done everything. So I'm just trying to. Well, this time when we come back, I really want to. ये time अगर education sector और sports और tourism को और agriculture को उठा दिए तो बहुत अच्छा. कम देखता करो. नीचे करो सर व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट अबाउट हिंदी इंग्लिश मिला के बोलिए तो क्या मैसेज देंगे और स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले कर सकता है पर्टिकुलरली देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ पर्सनल बात है यहाँ में मेरे संग मणिशंकर मुरा सिंह जी जब आईपीएल में मणिशंकर का किसी ने लिया नहीं तो मुझे बहुत खराब लगा और मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग ना अपने स्टेट में ज़्यादा अहमियत नेता को देते हैं और स्पोर्ट्स पीपल म्यूजिशियंस जो हमारे डॉक्टर्स हैं हम अपने सिविल सोसाइटी को उठाते नहीं स्पोर्ट्समैन को म्यूजिशियंस को उठाते नहीं जो ड्रामा में है थिएटर में उनको उठाते नहीं तो मुझे लगा कि अगर जो चीज़ सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के लिए किया है या विराट कोहली ने किया या बाईचुंग भूटिया ने किया सुनील छेत्री ने किया उससे हमारा नाम ज़्यादा बड़ा है हमारा देश का नाम बड़ा है जो स्टेट से वो आते हैं उनका नाम बड़ा है तो मुझे लगता है कि अगर हम त्रिपुरा से क्वालिटी स्पोर्ट्स पीपल निकालें क्रिकेट के फील्ड में हो ट्रैक एंड फील्ड्स के उसमें हो फुटबॉल में हो बैडमिंटन में हो टेनिस में जो दीपा कर्माकर ने किया जो अपना सोमदेव देवबर्मन ने किया उसने हमारा सिर्फ त्रिपुरा का नहीं इंडिया का नाम भी उठाया तो इससे मुझे लगता है कि वी शुड प्रमोट अब मणिशंकर मुरा सिंह हमने सौरव गांगुली को जगह दे दिया सौरव गांगुली वेस्ट बंगाल से हमारे घर के अंदर एक हीरा है और वो यहीं में हमारे साथ है तो इनको क्यों नहीं हम हेल्प करें कि एक अच्छा सा क्रिकेट एकेडमी खोले और वहाँ में हम यहाँ के जो यूथ है नॉट ओनली फ्रॉम एडीसी से बाहर भी जो टैलेंटेड यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि आने वाले दिन में दे प्ले फॉर त्रिपुरा एंड वन डे प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया एज वेल तो ये इससे हमारा स्टेट का नाम भी रोशन होगा और हम अपना जो एनर्जी है हम अच्छे रास्ते में लगाएंगे ड्रग्स का प्रॉब्लम है हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारे स्टेट में अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाएंगे तो इससे त्रिपुरा भी फिट बनेगा और अगर सक्सेस निकला तो हमारा स्टेट का भी नाम रोशन होगा
देश का भी नाम रोशन होगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स कर सकता है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम स्पोर्ट्स ही खत्म होना चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स कर सकता है वो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स कर सकता है। तो आई वांटेड टू प्रमोट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मणिशंकर मुरा सिंह से मेरा ये मेरा चौथा मीटिंग है। बाय द वे हम लोग इंस्टाग्राम में कनेक्ट हुए। हाँ, इंस्टाग्राम में मैंने इनको मैसेज किया था। तो अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आई थिंक त्रिपुरा भी आगे बढ़ेगा। इसी के लिए आज हमने ये एकेडमी खोला है। ये एकेडमी में हॉस्टल होगा। जो क्रिकेटर्स खेलेंगे अगर उनका पढ़ाई लिखाई भी हमको सपोर्ट करना, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। जिम्नेजियम होगा यहाँ में। मैं चाहता हूँ कि फ्लड लाइट्स भी रहे तो रात में भी कोई प्रैक्टिस कर सके। तो कोचेस होंगे, फील्डिंग कोचेस होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो एक क्वालिटी क्रिकेट एकेडमी निकलेगा जहाँ में यहाँ के स्टेट के लोग अपना टैलेंट को प्रूव भी कर सके और एक अच्छा एवेन्यू भी बने जिंदगी की। So, coming little from cricket, as you said, India, Pakistan, you know, a new government has come in Bangladesh. Yes. So, how do you see into and what are the scopes you hope? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि जमायती ये इलेक्शन हारा है और मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को नहीं चलाएगा। सेकेंड, आई वांट टू कांग्रेचुलेट बीएनपी एंड तारिक रहमान। ही इज रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जो जहाँ तक मैंने देखा है, ही लुक्स लाइक अ पर्सन who will take all communities, Hindus, Christians, Buddhists, Muslims, all together. So I want to congratulate him. And मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग पावर में आएंगे और रेडिकल फंडामेंटलिस्ट हारेंगे तो बांग्लादेश का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा होगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है और मैं जानता हूं कि अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे त्रिपुरा में और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। जो स्टेटमेंट्स बांग्लादेश ने पहले दिया शेख हसीना के जाने के बाद, चिकन्स नेक हो या नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। और आज उसी जमायत इस्लामी को जवाब बांग्लादेश के लोगों ने दिया है बाय वोटिंग फॉर बीएनपी। अब मैं देखूंगा, क्योंकि इंडिया पहले बहुत शुरू से ज़्यादा जल्दी हम लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कुमिल्ला में भी कुछ एरियाज में जमायत इस्लामी जीता है, चट्टोग्राम में भी 2-3 जगह में जमायत इस्लामी जीता है और वेस्ट बंगाल और ये मेघालय के गारो हिल्स के बॉर्डर की तरफ भी जमायत इस्लामी काफ़ी अच्छे तादाद से जीता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिन में इंडिया को भी अपना फॉरेन पॉलिसी तभी डिसाइड करना चाहिए जब बांग्लादेश का व्यवहार ठीक हमारी तरफ हो। सो वी शुड वेट एंड वॉच। बट एनीवे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ विश्ड BNP party, and I also want to wish BNP party. We want good relationship with Bangladesh, but they have to ensure the protection of the minorities, the Hindus, the Buddhists, the Christians, and the secular fabric of Bangladesh should be maintained, and they should not take an anti-India stance. नहीं, मैं खुश तो हूँ पहले से। जब सर से 2 अगस्त से जब मिला था मैंने, तब मैं बहुत खुश हूँ। और आगे के लिए यही है कि जो हमारी यूथ है, जैसे एडीसी एरिया हो या एडीसी बाहर की हो, जो जितना हम लोग उनको डेवलप कर पाए, हमारे क्रिकेट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, उसमें जितना हम लोग डेवलप कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए। थैंक्स। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमको धर्म या जात को नहीं लाना चाहिए। स्पोर्ट्स इज फॉर एवरीवन, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन। बंगाली हो, मणिपुरी हो, तिप्रासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। तभी ये स्टेट आगे बढ़ेगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात हम लोग दोनों ने तय किया था कि क्योंकि ये एडीसी में बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ तिप्रासा यूथ, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कम एंड प्ले। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक माय तिप्रासा पीपल टू कम अप एज वेल, बट दैट डज नॉट स्टॉप एनीबडी एल्स फ्रॉम आल्सो पार्टिसिपेटिंग। आगेबो कुमलम रोगो फाइ थांजाक जे एको एकाडेमी जागाव नाय फाइ जागा आंगिरो थंजाक आगिन होइतेनो माने एको टेनिस मैच बाजा हाइनो दल रग बेसन थांजाक जे ताउ एकाडेमी आंगि दंमोन इ ताउ सिनसेर बागै आगे जे नेक्स्ट जनरेशन बागै अनेक काहाम मंगनाय एडीसी फैसिलिटीज रही दंगो जुनो ताउ आमनो साना थांनाय जे ताउ एकाडेमी आं खांके फैसिलिटीज रक नरक नायफेरि दा इरो प्रैक्टिस खायफेरि क्रिकेट अंगनाय फुटबल अंगनाय जे एडीसी रि दंमोन अनेक ताउ सिनसेर बागै अनेक काहाम ताउ आमनो साना थांगानो जैसे तातरे जों एकाडेमी खायमनाय ताउ जों आमनो नायनो जे बेसे तातरे आमो एकाडेमी अंगनाय प्लस
ताई जों जेसे सापर्ट रुमनाय जे सिनि जों जेसे ग्रोमानि जे बायरन होयतो जों कोच रक तुइनाय जेसे जे फाइने जों जेरै रंना फोरोंनानि आबो जों रोंनानि चेष्टा खायनाय ताई महाराजा जो दंनो सिन अंगलागा ताई दरा पुनो जन्नो बुदंगो इनके ताई जुतनो ताई मिनिस्टार रक दंगो ब्रक जुतनो जन्नो सापर्ट खाय दंगो तो तब सर रक फाइगा इनके रक अनेक फेसिलिटी काहामनाय tak abo sawini ani speech iro paidnai tai thank you andro juto paiman bagai ar next time nang academy on parakhe sun malani teacher thank you बुबागरा आपसे एक बात बोलना चाहता है। जो चीज पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है वो चीज मेरा मणिशंकर मुरा सिंह कर सकता है। हम लोग त्रिपुरा में बाहर से क्रिकेटर को सौरव गांगुली को बुलाया क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए। ठीक है, सौरव गांगुली बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हम लोग आदर करता है, मैं जानता भी हूँ सौरव गांगुली को, लेकिन क्यों सौरव गांगुली को बुलाए जब मेरे पास मणिशंकर मुरा सिंह है। तो हम लोग बोलता है वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन त्रिपुरा। तो अपना त्रिपुरा का हीरा है, यहाँ में मानिक है, मणिशंकर मणि है हमारा। तो मुझे लगा कि अगर मणिशंकर मुरा सिंह यहाँ में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेगा तो सिर्फ हम लोग क्रिकेटर्स को नहीं, जो क्रिकेटर्स क्रिकेट भी खेलते हैं उनका शिक्षा के लिए भी हम लोग देखभाल करेंगे, उनका खाना, उनका पीना, उनका पूरा खेलने का करियर हो जैसे वो स्टार्ट करेगा, और सैलरी भी हम लोग देखेंगे इसके लिए। तो और आपका लिए भी फायदा है यहाँ में, क्योंकि यहाँ में हमको ग्राउंड्समैन चाहिए, हमको लोकल स्टाफ चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी, नौकरी भी आप लोगों ही को मिलेगा। अगर यही चीज हम लोग अगरतला में करता या कहीं और में करता तो आप लोगों को चांस नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल का एकेडमी भी हो। मैं आने वाले दिन में एडीसी के बाद, इलेक्शन के बाद, मैं खुमलुंग में एटलीस्ट 3 या 4 बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल खोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा बच्चा लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा तो उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका अच्छा नौकरी मिलेगा। जो आज 8,000, 10,000, 15,000 का नौकरी कर रहा है, कल उनका बच्चा को अगर इंग्लिश में एजुकेशन मिला, शिक्षा मिला, तो वही कल 30,000, 35,000, 40,000 कमाएगा। और मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स से सब चीज नहीं होता है, सब चीज राजनीति नहीं होता है, अपना गरीब लोगों को उठाना है। और जिंदगी में मैंने बहुत चीज देखा है, लेकिन हमको बहुत खराब लगता है जब मैं अपना तीपरा साहब को देखता हूं कि आप लोग कहीं में नौकरी कर रहे हैं, कहीं में किसी और के नीचे काम कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स हो, जिंदगी हो, शिक्षा हो, हम सबको अपने कम्युनिटी को आगे ले जाना है। और आज क्योंकि मैं मणिशंकर मुरा सिंह को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक मैसेज भी भेज रहा हूं कि आपको बाहर देखकर आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमारा राज्य में ही हम लोग के पास इतना टैलेंटेड लोग हैं, दीपा कर्माकर हो, सोमदेव बर्मन हो, अपना सौरभी हो, पारमिता रियांग हो, अपना मणिशंकर मुरा सिंह हो, हम लोग के पास पहले से टैलेंट है। हम लोग हमेशा बाहर क्यों देखते हैं इतना लोगों को बढ़ाने के लिए? तो हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने 5 साल गवर्नमेंट देखा है। पहला 2-3 साल तो मुझे समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब बुबागरा सब चीज समझ चुका है। अब मैं सब चीज समझ चुका हूं, और इस बार मैं आपको बोलता हूं कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको भी लगेगा हाँ, मेरा प्रद्युत मानिक्य बुबागरा ने हम लोग के लिए कुछ किया, हमारा बच्चा के लिए कुछ किया। तो ये मेरा आपको बोलना था। एंड आई लव यू ऑल। मैं आपको प्यार करता हूं। मैं यहाँ में राजनीति करने नहीं आया, दरकार भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का चेहरा में हंसी देखना चाहता हूं, आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करना चाहता हूं। और ये अकेला मुझसे नहीं होगा, इसमें आई नीड एवरीबडी, सबका आपका हेल्प चाहिए मुझे। और आज एक मणिशंकर मुरा सिंह है, जब ये एकेडमी बनेगा तो एक समय आएगा जब एक त्रिपुरा से, अपने ही त्रिपुरा से
एक क्रिकेटर बनेगा जो हिंदुस्तान के लिए खेलेगा। उस दिन आपको जो गर्व मिलेगा ना, जो आपको दिल में गर्व आएगा, वो कोई नेता और कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दे सकता। वो हम लोगों का स्पोर्ट से हो सकता है। तो मैं ये मेरा सपना है और होगा। अगर विश्वास करोगे तो आपका बच्चा एक दिन इंडिया के लिए खेल सकता है। और आज क्रिकेट में, फुटबॉल में आप करोड़ करोड़ कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं है, पैसा है, लेकिन हमारे पास टैलेंट भी है। हम लोग को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना करे, मैं अपना पॉकेट से भी करूंगा, मैं ओएनजीसी से भी बात करूंगा, गेल से भी बात करूंगा, एडीसी तो है ही। हम लोग करके इसको त्रिपुरा में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे हम भाई। वंस अगेन आई लव यू और खुश रहो। कभी भी एक दूसरे के संग फाइट मत करो। हम लोग सिर्फ 14 लाख है और हम लोग फाइट करेगा। देव बर्मा, जमातिया, रियांग, हिंदू, क्रिश्चियन, काउब्रू, कॉकब्रॉक, ये करने से सबका नुकसान है। खानसा का मतलब होता है एक दूसरे के संग फाइट मत करो। कोई भी हो, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग बुकुंग भरा है, हम लोग पिपरासा है, पिपरासा भर के। गॉड ब्लेस यू। हम সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল এখানে ছিলেন। সেবক ভট্টাচার্য, বিষ্ণু ভট্টাচার্য, সৌরজিৎ পাল সহ অনেকেই ছিলেন। রঞ্জিত দেববর্মা খুমলুন সেক্রেটারি। আমরা আজকে যে ঘটনা ঘটেছে, আমাদের মাননীয় এডিটর আজকের ফরিয়াদ কাগজের, ওনার বাড়িতে যেভাবে বিক্ষোভের নামে একটা অসভ্যামি করা হয়েছে, ওনাকে একটা ছবির মধ্যে লাল ক্রস দেখিয়ে খতম তালিকার মতন একটা হুমকি দেওয়া হয়েছে। একটা বিশ্রী পরিবেশ। এই ধরনের ঘটনা আগে আমরা কখনোই দেখিনি। এটা যে দেখিনি কোনো দেশেই আমরা দেখিনি। কারোর কোনো অভিযোগ থাকতে পারে, থাকলে বিচারের জায়গা আছে, সেখানে বিচার হতে পারে, কিন্তু এইভাবে প্রকাশ্যে এটা আমাদের কাছে একটা খুব নিন্দনীয় ঘটনা
এবং ধিক্কার জানাই আমরা এইসব ঘটনা। আজকে আমরা ডিজিপি সাহেবের সাথে কথা বলেছি, ডিজিপি সাহেবের কাছে ডিজিপি সাহেব বিস্তারিত আমরা বলেছি, আজকের ঘটনা বলেছি, রঞ্জিত দেববর্মার ঘটনা আমরা বলেছি। আমরা ওই দিন জমায়েত করার পরে রঞ্জিত দেববর্মা লাইভ করে যেভাবে সবাইকে ধমক দিয়েছে সেটা বলেছি। আজকের ঘটনা বিস্তারিত এখনও পোস্টারগুলো আছে সেগুলো বলেছি। তো পুলিশও সব জানে। তো উনি বলেছেন যে আমাদের এরিকের সানিদ দেবরায়ের বাড়িতে সিকিউরিটি বসানো হয়েছে এবং সব ধরনের সিকিউরিটি উনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে উনি সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি আজকে একটা বার্তাও উনি দেবেন। এছাড়াও আইন অনুযায়ী যা যা করার উনি সব করবেন। উনি আমাদের বলেছেন যে আমরাও একটা পাল্টা একটা কর্মসূচি আমরা নিয়েছিলাম। উনি বলেছেন আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, আপনারা আইন হাতে তুলে নেবেন না, আমরা আমাদের মতন করে আমরা আমাদের কাজ করতে দিন, আমরা আইন অনুযায়ী কাজ করব। তো আমরা অপেক্ষা করব যে উনি কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তারপরে আমরা আমাদের পদক্ষেপ নেব। এখন আমি বলবো সেবকবাবু বলতে শান্তনু হত্যার পর থেকে রাজ্যের সাংবাদিকরা প্রতি মুহূর্তে একটা আতঙ্ক ফিল করছে। বিগত কয়েক বছর আমাদের মনে হয়েছিল এই আতঙ্ক থেকে আমরা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি বোধহয়, যদিও বিচার হয়নি এখন। কিন্তু সম্প্রতিকালের যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এই ঘটনাগুলো পুনরায় আমাদের মধ্যে সেই আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। আমরা ডিজি সাহেবের সাথে কথা বলেছি এবং ডিজি সাহেবকে আগাম সতর্ক করেছি। আবারও সুদীপ শান্তনুর মতো ঘটনা কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটতে চলেছে। এখনই যদি শক্ত হাতে দমন না করে এই বিষয়গুলোকে, তাহলে আবার সুদীপ শান্তনু হতে পারে। এখানে ডিজি সাহেব উনি আশ্বাস দিয়েছেন শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এই সমস্ত বিষয়ে আজকে যেটা ঘটল বা রঞ্জিত দেববর্মা যেটা করেছে, এই সবটা বিষয়ে উনি কঠোরতম একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিধান করবেন। जाना है ना आपको प्रोग्राम है, कैंसिल हो गया। मैंने स्टेटमेंट देखा है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इसके लिए मैंने वो वीडियो भी रिलीज किया है और आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने, 2 जजेस है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था। और ये लोग अब डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन्हीं के लिए वीसी इलेक्शन नहीं हुआ है हमारे एडीसी एरिया में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्शन करना चाहिए, ये हमारे गांव के लोगों के लिए अच्छा है। देखो, इलेक्शन में कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन हारने के डर से अगर आप इलेक्शन नहीं करवाओगे तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर होता है। और आज जो एडीसी में हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोगों को इलेक्टेड होना चाहिए था उनको डिनाई करके, उनका संवैधानिक राइट्स को आप डिनाई करके आपने 5 साल या ऐसे ही चलाया है। ये अन्याय है हमारे लोगों के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को बोला है, स्वीकार भी, समझा भी है। और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 2 हफ्ते का नोटिस दिया है कि समय देने के लिए कब इलेक्शन होगा। और ये भी कहा है कि एक संग साइमल्टेनियसली इलेक्शन होना चाहिए। इसमें जीत मेरा नहीं है, इसमें जीत हमारा गरीब तिपरासा का है, जिसको 10 साल से उन्होंने इलेक्शन नहीं देखा है वीसी लेवल में, और इसका वजह भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है। खापांगनि ताकुकताय बुकुकसं नरकनि बागै कायसा कक्तमा काहाम तुबुइ फाइका तामनि बागै हिंकांके एडीसी नि मेन हेडक्वार्टर कमप्लेक्स नि गान्दार मेन बिल्डिंग नि गान्दार और कायसा जागा फाजानाय दङ। अब केबो
hasteni lukuro kebo tumungno o jaga oro painani musungui tongkhangke norok pai mano tamni bage hingkangke je bagra tongnai je malik tongnai borokni aje jaga o jaga je painai bono bini mungino kawla khlai rejaknai jaga ni kagos potro jotono tongbayo wanana krei je paina musungui tongnai khumulung amchai ni headquarter ni bisingo obo obono tumungno pai kebo painani musungui tongkhangke norok screen je number rijak tongmani a number norok contact khai jogajog khlaimano hingke phaidi takoktai bukok song o je phaljaknai o ha je jaga bobo hai thai abono bo norok no chungphnungnai tamni bage hingkangke oro ongkha o je phaljaknai ongkha oro 5 ঘন্টা jaga phaljaknai aboni bage norok no chung phaidi phunungnai o jaga bobo yango norok nugui mankhana yango lama tongo yango ke lama main paimani lama ekdom kahamake khaijak tongo angka yango je o je lama tongmani o lama ko yango pila norok nugui mankhana ikobo lama o je jaga ni thanen lama ikobo lama kotorma oro 10 ফুট lama waru 10 ফুট lama kotor haike habui thangnai ko yango phaidi nokno phungnai ko yango pilar angka o aing roko jotono paijak jotono janja bera rjak mang angka obo pilar rjak tongo jotono janja pilar rjak paijak ni bagai angka obo hakeno chung oro nugui mangkha lama kotorma 10 ফুট khai rjak angka yang bai je phaljaknai je jaga tongmani obo jotono চারিদিকে ন গুড়ি হইন লামা খাইজাক ইনকে जों नुगै माखनाय ko norok nainai di kor pilar o pilar ni simi yango o jaga नुगै mannai ko yang oroni simi yango chengjaka oroni simi 5 ঘন্টা yango haike brok yakarnai phalnai haihini samani ko malik rokni bisingtui inke obo yang tui ko yang lama ko bo lama tongo obo 10 ফুট lama yang orbo 10 ফুট lama nai omhai inke lama ni pore yango bolama obo pura yang hake gurijak oje jaga tongmani pura lama hake gurijak engke yango bo yang ti bo hake lama nai o lama abo hai engke oro ikoro ni simino 10 ফুট ni simi ikoro yango hake yango obo je norok phunu yango phunu de obo pura i kobo o spot o jaga no 5 ঘন্টা phalnai malik ni bokhaktui engke aboni bagai norok o je et rumani bisingtui norok nugui tongkhangke screen o je number rejak tongnai o number ro norok jogajog khlaimano je naharnai musunai ba paina musunai engke oro kuno jaga ni bagai mane kagos kri am haiya oro kagos tongo norok dolil burnai mannai paikhanke logino dolil bo khlai rejaknai hinai malik ni khakti sajak norok tumungno paina musungui tongkhangke contact jogajog khaimani yagulo norok kagos rok bo nai mannai oboni dak number busuk tamo bomo hai borok jotono norok cheri nai manano engke oboni bagai tabu yango phunudi kisa yang kise phaidi iko oba haike oroni simi iko bo plot yang ni simi je kamani 5 ঘন্টা engke yango to taibo tongo ayengo taibo tongo oro mane 5 ঘন্টা bai thagia jaga to haipano bo tabuk malik hangke je malik bo hangke 5 ঘন্টা phalgranai engke khajani takuktai bukuk song norok nugui tongkhangke norok kebo paina musungui tongkhangke screener jak je contact number by contact khlaidi angke contact khlai norok je paina musungnai oro naimano tamneke khomulong amchayo headquarter complex bisingo omhai jaga rok agini haitai krikha belaikheno jaga khosor bebak no bui paijak mang kebo painani musungui tongkhangkai norok dakti no screener jak contact number jogajog khlaidi tai headquarter obo oje headquarter ni je tabo o jaga spot by je main building bisi inke 700 meter high rok ngana inke abon bagino oma hai sujog kaham omti hai jaga manani to khumulung amchai headquarter o belaikheno dai nango abon bagai lukurok norok tumungno obo hai painani musungui tongke dakti no screen no number jaga jogajog khaji hinai sungno norokni phasing kobong nung naharei norokno jotona hambai jotona khulumka ang abono tasing norno saka Delhi o chung thangai tongo process sing mane ei ortho ya je obo normally je election 4-5 তারিখ বা 7 এপ্রিল no election nai a ঘোষণা তো ফাইনাল যেপর বিজ্ঞপ্তি জারিঙ্গানো আক্রোশে খাইনাই আকা আবন চলে সেকান जों दिल्लीयाव थाङै दङ आबोनो फैयो आबो साननानै
जों सानाय সেই একই কখনো জড় টিটিসি ইলেকশন ইয়াংকে আপাতত ইলেকশন পিছকিরিনা নিংথ আবাচিনি সবসময় দাবি উঠানো কারণ নং তাড়াতাড়ি বিল পাস খাইদি টিটিসি ইলেকশন খাইদি এরপরেও চিনি কক যদি নারগলি ইয়াংকে जों फाइनल जों दिल्लीयाव जे टीम थां जों যদি সাইমান কাজে কোনো মতে নাংলি ইয়াংকে আপ্রো চিনি কথাকে जों সানাय আর যেহেতু চিনি কম নারগলি ইয়াংকে তাম একশন নাই অনুমান যত্ন সাইমানো আবো 7 বছর নাইসিংগি ফাইমানি মানে নংসোনা কক বরিজা এরপরে নং কক নারগলি ইয়াংকে আইপিএফটি শক্ত সিদ্ধান্ত নানান বখা থানান বখা পদক্ষেপ নানান বখা যদি না জানকে আবন বাগিবো প্রস্তুত দङ আইপিএফটি কোন সময় ইলেকশন নিবাগি মাথা ব্যথাইয়া আইপিএফটি সব সময় ডিমান্ড নতি মাথা ব্যথা ওর সরকার সাবসায়া जों সরকার জানাদাসায়া আইপিএফটি আবন কোন আসং মাথা ব্যথা করি जों পলিটিক্যাল পার্টি দ রাজনীতি লড়াই খাইয়া নাঙ্গো খাইयो সিনি আইপিএফটি পার্টি ডিমান্ড বেস পার্টি ডিমান্ড তংগে যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি দংসা আইপিএফটি তংনাই দাবি রিয়াঙ্গে नंबाय आईपीएफटी करे अब जों सरकार नजादे दाबि रिमया नों सरकार नन चारिया अब आईपीएफटी वाला सिद्धांत नाय काजे अब न ताऊ डिटेल्स जों दिल्लीयाव थांमान परे अफिसियन तयै जों पक्सना नर्माली जदि सब जों थाकांके 3 दलीय जे जो जों आबनो नाय तुइ बाथु कंपा मुका फिरनोसो आं नुका आं आकनो बसकाने दिनो सानाय तमने जेतु नुसुं कारांतिनि सासेनाय যে ব কাইসা কক কুবিসাকা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ব একবারিয়া 3 বার সাকা যে প্রেস নি বুসকাঙ্গ পাইয়ে যে 2021 বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার জোট ভাবে লড়াই করে মানে বরফ বাসাকা 11টা নি বিসিঙ্গ বরফ 10টা জিতিকা 17টা দিন পগ্নি অনুসারে 17টা আইপিএফটি না রিবানি आईपीएफटी 0 যদি आईपीएफटी 0 ইয়াকে বিজেপি आईपीएफटी সরকার না তাবু মথানি যে এডিসিও মথানি সরকারনি পরিবর্তে বিজেপি आईपीएफटी নি জোট দল সরকার গঠন করে গেল ওসু ধরলে বকুই কোন সাকা যে आईपीएफटी যদি 0 ইয়াকে বিজেপি आईपीएफटी জোট সরকার নসাকাম আগলে পাক্কা কম নসাকা শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধেয় মানিক সাহাকে আমি ধন্যবাদ জানাই একটা কথা কিন্তু সত্যি ব্রিফ করেছেন উনি যে গত 2021 টিটিএডিসি ইলেকশনে বিজেপি এবং আইপিএফটির জোট ছিল এই জোটে বিজেপিরা পেয়েছে 10টা आईपीएफटी 0 आईपीएफटी যদি 15টা থেকে যদি 5টা সিটই যদি দখল করত তাহলে আজকে মথার সরকার থাকতো না বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের কামে এদিছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো নতুন ভাবে বলার কোনো কিছু দরকার নেই যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী উনি তখন ছিলেন বিজেপির সভাপতি উনি নিশ্চয়ই ভালো করে জানেন যে আইপিএফটি এবং বিজেপি জোট সরকার এবং 2021 পুনরায় আইপিএফটি বিজেপি জোট করে ইলেকশন লড়াই করেছিল বিজেপিরা আইপিএফটির ভোট নিয়ে 10টা জিতেছে কিন্তু আমি সরাসরি বলবো এখন কিন্তু আইপিএফটির যে সিটে বিজেপি দলরা তাদের দলের নেতাদের নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়ে আইপিএফটি কে 0 করে হারিয়ে দিয়েছে যার পরিণাম বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার হওয়ার কথা ছিল এডিসিতে তাদের যে নির্দল প্রার্থীর কারণে আইপিএফটিরা 0 হয়ে যাওয়ায় বিজেপি আইপিএফটি সরকার গঠন করতে পারেনি এটাই বাস্তব সত্য
বিজেপি বাই আইপিএফটি জুত খা জুত সরকার তংমানি গুনি আংক্রু 2021 জুত মানখা তাবো 5 বছরনি মাথায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পাবলিক নিবুসকাঙ্গো মিডিয়া নিবুসকাঙ্গো ফাই কক সাপাইও যে বিজেপি 11টা বাসাই 10টা মানখা আইপিএফটি 17টা বাসাই চিনি দল লগিছন বড় 17টা বাসা মানে 17টা জিরো 17টা জিরো নুন খলাইকা নিনি প্রার্থী নির্দল প্রার্থী নর যদি বাসারি আঙ্কে আইপিএফটি উংলি আঙ্কান 5টা তো জিত খামাবলা অথচ আইপিএফটি সরল সাদা সিধা বড়রা যত আইপিএফটি নিপুর যে জায়গা বিজেপি বা জায়গা বড় বিজেপি নো দিদিকা বিজেপি নো জিতরি দরকার yang IPFT যে বাসামান যাতে বড় প্রত্যাশা নির্দল প্রার্থী রিও আইপিএফটি নো হারিরিকা উংলি আঙ্কে তিনি মধা সরকারনি পরিবর্তে এডিসিও বিজেপি আইপিএফটি সরকারের কামন অবন বখরব নারেগৈ এটাকে মাথায় রেখে চুং আইপিএফটি দল তাকলাই যদি কেউ জুত নানি নাংখামকে চিনি এই শর্ত তনা নাংলাই চিনি যদি বুধবা জমা জায়গা নিয়ে নির্দল প্রার্থী বা বাঁচানো নুং বাই জুত মানে পরেবো যদি চিনি তাইসা যদি নির্দল প্রার্থী রিজেক্ট খামকে চুংকি নুং বাই জুত নাই দেনিয়া এই জুট গঠন পুরো বিভিন্ন ধরনের যে পাস যে অভিজ্ঞতা চিন্তা ভাবনা খাইয়ে বসকাঙ্গ জোদংলাই যে কারণে আনছেন জোদনি পাত্তা তাবো ফাচ্চা ফলজ্ঞানী কারণ না হবো বহুত দুঃখ মানটা তারপরে আরেকটি কথা আজকে বলতে বাধ্য হয় যে বিজেপি প্রার্থী আইপিএফটি ভোটের কল্যাণে আইপিএফটির ভোট পেয়ে বর্তমানে 10 জন এমডিসি রয়েছেন আজ পর্যন্ত প্রায় 5 বছর হয়ে গেছে আইপিএফটি দলের সাথে একটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেনি আনি আইপিএফ তিনি বুথ না উইনুং 10 জন এমডিসি খা তিনি সিদ্ধরা আইপিএফ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট বাই বকক থাইজা সাপায়াকো এডিসি নি মেতারো অবহাই বিষয়ে আলোচনা কলায়া গুনাদা আগিয়া এই 10 জন এমডিসি যারা আইপিএফ তিনি বুথ না ওই কক থাইসা যুক্তি সুংপাইয়া বা নন সিনিয়াঙ্গে আসকি চংনাই র বুসকানি ইলেকশন বরকনো শক্ত জবাব বেজানাই বটাই বৈশা যদি প্রার্থীকে আবো পাক্কা একে আং অপগ্রসানা নাইও আমি এটাই বলতে চাই জুত যদি হয় জুত হতে হবে নামে জুত এই ধরনের জুত আমরা বিশ্বাস করি না আমরা আমাদের দাবি নিয়ে আমরা চিন্তায় আছি ইলেকশনের দিকে আমাদের চিন্তা তেমন আমরা বেশি করেনি আমাদের টিটিসি অথবা আমাদের যে ত্রিপুরালেন নিয়ে যে আলোচনা করার কথা ছিল এই দাবিগুলো যাতে আমরা এই দাবিকে পেয়ে আমাদের যে ত্রিপুরা সারা যাতে আমাদের কিছু যে অস্তিত্ব রক্ষার একটা ক্ষমতা পায় সেদিকে আমরা প্রাধান্য দিই যে কারণে এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আইপিএফটি আজ ঠান্ডা মাথায় আমরা সরকারে আছি শুধু আমাদের দাবিটা যাতে পূরণ হোক এটার লক্ষ্যেই আমরা অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু আজকের এই প্রায় শেষ মুহূর্তে 5 বছরের যে মাথায় সরকারের মাথায় আমাদের লাস্ট অনুরোধ আমরা আগামী মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে আমাদের যে আইপিএফটি টিম দিল্লিতে যাচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আগামী নির্বাচনে বুসকানি ফাইনাল যে ইলেকশন আইপিএফটি সাহবাই জোদুং নাই ইয়া জোদুং খাই আবহাই বাতপারি আবহাই যে প্রার্থী নির্দল প্রার্থী ঘুষ প্রার্থী বাসারি ওই হাদাহারির ন হাহারিয়া আপনি আবো কনফার্মেশন মাইনাসাক পর্যন্ত বুসকাঙ্গ এত সহজে জোট নিবা থাকবে নং বাই জোদুং তংইছে নংখানি বুথ লাঙ্গি থাঙ্গ নংখানো বুথ রিয়া 2026 ni ইলেকশন অবহাইনো যদি নাই যাতে থাকে আং নং বাই জোদুংইব কোনো লাভ করে জোদুংইব লাভ করে বয়াবো কনফার্মেশন নিরা নাংনাই যে
যদি জুত কাঙ্কে কনফার্মেশন রানাय বিজেপি नि ভোট অবহাইতে নির্দল প্রার্থী রুই जों তানদলা অব কনফার্ম জুত जों চিন ভোট নরনরিনা অবহাই কনফার্মেশন চিন থানি जों মান কাঙ্কে শুধু বিজেপি বাই সিমিসায়া তিপ্রামথা পার্টি বাইবো যদি জুত কাঙ্কে তিপ্রামথা প্রার্থীনি যে নির্দল প্রার্থী বাজারে রিজাউকা আহাই খলাই তাইসা একই লামা যদি খখলাই যাকনো আবো তিপ্রামথা বাই পার্টি বাই যদি জুত কাঙ্কে আবো চেরিং না যাকনাই এই সব নাইবেন পরে না जों জুতনি যে গঠন বখাতা जों খাই 10 টা জিতিকা চিনি পার্টনার নথে একটা খান জিতি মাইয়ান গুনি जों সরকার গঠন খাই মানে তিনি আকক সামান গুনি আঙ্গকনো সানা মানকা নি আকে সাগলা খামো বখাওন সুইতনে কামো তিনি বকু খেংকাকে जों সানান বাধ্যকা আর বসাবো সাইগো তাকলাইনি যে নির্বাচন নেন যে নির্বাচননি জোট গঠন जों এই যে जोंनाव যে নির্দল প্রার্থী রুই হারি রিজাক মানে আবার বিভিন্ন শিক্ষা মানে নাইনো जों জোট গঠন খাইনাय আবার जों সেকেন্ডারে ওয়ান সুগার মত আচ্ছা নিন কমনি যে সামান মতে কি তাবো নুব বাহাই ডেভেলপমেন্ট রক টি দিছো যারা নাইকলি দংনাই রংনি পুখাতে পরক যে ডেভেলপমেন্ট কেমন নুব বাহাই কে নায়া খরক সাইড গেটিং দিয়েছেন ডেভেলপমেন্ট বলতে তাবুনি যে টিটিএডিসি প্রশাসন জিরো আবো জিরো সব থেকে আঙ্গরক জিরো তাম মাসানাই নরনো সাওয়ানো আং দুঃখ নাং জাগন খেপে মিয়া তাবো লেটেস্ট নর যখন মোবাইল নাইতেন বুবাগ্রা সাইরিকা আবো বেলাইকা হাংকক আং পুইলা খুব খুশিংকা যে ভিলেজ কমিটি ন তুই যে সুপ্রিম কোর্ট যে কেস লাই মানে আবো जों জয়িংকা বুসকাংনি টিটিএডিসি ইলেকশন বাই ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন থানসা ক্লাইং সিনাই যে কারণে নর অবনতি প্রচারত প্রচার তুকা আবো তো জানজানে কিন্তু जोंबो খুশিংকা যা অবহাই ঘটনা ওমা 2 দিন পরে নাই নুক কথামকা যে চিফ মিনিস্টার নকরি সাকা আবুল টাবুল কক সাই তংকা বড়রনো বিভ্রান্তি কলাইনা নাই তংকা আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়া করত চিং 26 তারিখ যারা টাইম রিজার্ভ जोंसे রিপ্লাই জমা রিয়া কোনকে বুফরো আবা কোর্টনি সিদ্ধান্ত নকরি তংকা এই সব আবুল টাবুল কক নি সামন পরে হঠাৎ অবাক নখা কাইসা বড় সরকার রায় নকরকা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বা টিটিএডিসি ইলেকশন মুছিনা আবার গোবাগ্রানি তরফ থেকে পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী সাকা এই ঘটনা যে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নাই হোক শূন্য সাজাকা 2 সপ্তাহ টাইম দিজাকা এই সব ঘটনা আংলাই মানে করে নরম মিডিয়া রমনা হামবাই যে নরম অবনি কাছে প্রুফ নরম ঋতুবি সম্মান বাগে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বা কেউ মানে যে কোর্ট নিজে অবজারভেশন যে লাস্ট নিজে মানে আবনো মিডিয়া প্রকাশ ক্লারিকা এই মিডিয়া প্রকাশ ক্লারির মান তো চিফ মিনিস্টার না সঠিক চিফ মিনিস্টার যে কক সামানে হলো সঠিক নখা এরপরে আং মথানি নেতৃবৃন্দ রবে কক সাকা আরে নর তো অবহাইতে সাবাই মানি করে তাই চিফ মিনিস্টার যে সাকা কিন্তু চিফ মিনিস্টার যে সামান তো সঠিক না এবারে আনো সাকা আবন ব্যাখ্যা নাই দি আবো রায় রিয়াফানো রায় আপনি নকরনে ব্যাখ্যা অবহাইতে আলোচনা nggak angsa ka rain nokor bai nor apok sare sakam la tang ase sentimental nu na cinti prasaro kicha khaina lig lupa ulokai tamka manik saha ba je jara সরকারি পক্ষে তোমরা ওর রাইনো ফোকাস তৈরি পেমেন্ট পরে মিডিয়া ও ইয়াঙ্গো ভিডিও ফুটেজ কারি রিকা ভিডিও ফুটেজ তাম কাবা তাও যতন নগতে কালকে কিছু সানা করি যে খাপাংনি তাকক তাই বুকুক সং নরকনি বাগে কাইসা কক্তমা কাহাম তুবুই ফাইকা তামনি বাগে হিংকাংকে এডিসি नि मेन हेडक्वार्टर कमप्लेक्स नि गान्दार मेन बिल्डिंग नि गान्दार और काइसा जागा फाजनाय दंगो अब केबो हासनि लुकुरो केबो तुमुनो ओ जागा और ओ पाइनानि मुसुंगै दंखांके नरक पाइमानो तामनि बागे हिंकांके जे बाग्रा दंनाय जे मालिक दंनाय बरकनि आजे जागा
o jaga je painai bono bini mungino kawla khlai rejaknai jaga ni kagos potro jotono tongbayo warana krei je paina musungui tongnai khumulung amchai ni headquarter ni bisingo obono tumuno pai kebo paina ni musungui tongkhang ke norok screen o je number jak tongmani a number norok contact khai jogajog khlaimano ke phaidi takoktai bukuk song o je phaljaknai o ha je jaga bobo hai thai obono bo norok no chungphnungnai tauni bage hingkangke oro ongkha o je phaljaknai kha oro 5 gonda jaga phaljaknai aboni bage norok no chung phaidi phunungnai o jaga bobo yango norok nugui mankhana yango lama tongo yango ke lama main hapaimani lama ekdom kahama ke khaijak tongo angka yango je o je lama tongmani o lama ko yango pilar norok nugui mankhana ikobo lama o je jaga ni thanen lama ikobo lama kotorma oro 10 foot lama waro 10 foot lama kotor haike habai thangnai ko yango phaidi nong no phungnai ko yango pilar angka o aing rogo jotona paijak jotona janja bera rajak mang angka obo pilar rajak tongo jotona janja pilar rajak paijak ni bagai angka obo hakeno chung oro nugui mankha lama kotorma 10 foot khai rajak angka yang bai je phaljak nai je jaga tongmani obo jotono চারিদিকে no guri hoino lama khaijak angka chung nugui mankha ko norok nai di ko pilar ni simi yango o jaga nugui mannai ko yang oroni simi yango chengjaka oroni simi 5 gonda yango haike brok yakarnai phalnai hai hini samani ko malik rokni bisingtui angka obo yang tei ko yang lama ko bo lama tongo obo 10 foot lama yang orobo 10 foot lama nai om hai angka lama ni pore yango bulama obo pura yang hake gurijak oje jaga tongmani pura lama hake gurijak engke yango bo yang ti bo hake lama nai o lama abo hai engke oro ikoro ni simino 10 foot ni simi ikoro yango hake yango obo je norok no phunu yango phunu de obo pura I kobo o spot o jaga no 5 gonda phalnai malik ni bkhakti engke aboni bagai norok o je at rumani bisingtui norok nugui tongkhangke screen je number jak tongnai o number ro norok jogajog khlaimano je nahanai musunai ba paina musunai engke oro kuno jaga ni bagai mane kagos kri ama haiya oro kagos tongo norok dolil burnai mannai paikhanke logino dolil bo khlai rajak nai hinai malik ni khakti sajak norok tumungno paina musungui tongkhangke contact jogajog khaidi jogajog khaimani yagulo norok kagos rok bo nai mannai oboni dak number busuk tamo bomo hai borok jotono norok cheri nai manano engke oboni bagai tabo yango phunudi kisa yang kise phaidi iko oba haike oroni simi iko obo plot yang ni simi je kamani 5 gonda engke yango to taibo tongo ayengo taibo tongo oro mane 5 gonda bai thagia jaga to haipano bo tabuk malik ngangke je malik bo ngangke 5 gonda phalgranai engke khajani takuktai bukuk song norok nugui tongkhangke norok kebo paina musungui tongkhangke screen ro jak je contact number by contact khlaidi angke contact khlai norok je paina musungnai oro naimano tamneke khumulung amchayo headquarter complex bisingo omhai jaga rok agini hai tai krikha belaikhena jaga khosor bebak no bui paijak mang kebo painani musungui tongkhangkai norok dakti no screen ro jak contact number ro jogajog khlaidi tai headquarter oje headquarter ni je tabo o jaga spot by je main building bisi ingke 700 meter high rok ngana ingke abon bagino om hai sujok kaham omti hai jaga manani to khumulung amchai headquarter ro belaikhena dai nango abon bagai lukurok norok tumungno obo hai painani musungui tongke dakti no screen no number jago jogajog khaidi hinai sungno sung norokni phasing kobong mung na harei norokno jotona hambai jotona khulumka ang abono tasing norno saka Delhi sung thangai tongo process sing mane ei ortho ya je obo normally je election 4-5 তারিখ বা 17 এপ্রিল no election nai a ঘোষণা তো ফাইনাল জাপুর বিজ্ঞপ্তি জারি গানো আপ্রুসে খাইনাই আকা আবন সালে সেকান जों दिल्लीआव थाङै दङ आवनो तै आलोचनायावनो जों सानाय সেই একই কখনো ধরো টিটিসি ইলেকশন ইয়াংতে আপাতত ইলেকশন পিছকিরিনা নিংথু আবচিনি সব সময় দাবি উঠানো কারণ নং
তাড়াতাড়ি বিল পাস খাইদি টিটিসি ইলেকশন খাইদি এরপরেও চিনি কক যদি নারগলি হাতে ফাইনাল जों दिल्लीयाव जे टीम थां जों যদি সাইমান কাজে কোনো মতে নাংলি হাতে আপ্রো চিনি পদক্ষেপ जों সানাই আর যেহেতু চিনি কক নারগলি হাতে তাম একশন অনুমান যত্ন সাইমানো আবো 7 বছর